3, go. What is your name? Sige. How old are you? 3. 3. 3, ano? 3. 3, ana. Pag abot ni mo sa classroom, unsay mayon sa teacher? Good morning, teacher. Sa classmates, unsay mayon sa classmates? Morning, classmates. Wow. Ready gana na ka mag-school? Ha? Unsay dalon nimo sa school? Ang bag. Unsa pa? Bag na princess. Unsa pa? Unsa pa imong dalon? Magdala ka og lapis, pencil, magdala kag pencil dili. Ang gala. Unsa pa imong dalon? Unsa pa imong dalon? Ang bag. Unsa pa? Hello Kitty. Ang Hello Kitty na bag imong dalon. Unsa pa? Ang Tweety dalon imong Tweety na bag. Daghan na kay kag bag. Unsa pa man imong dalon? Computer. Ang computer dalon nimo. Social. Inay mong nanay, hulman na ako ang imong laptop, dalon na ako sa school kaya mag-school na ko, ha? Ina ni mong nanay ni mo, ana. Crayons, magdala kang crayons? Magdala ka og snacks dili, food. Food, oo. Magdala kag water or juice? Dala water. Water. Si babay na, babay Mama Irene. Bye-bye, Mama Irene. Babay Mama Vicky. Bye-bye, Mama Vicky. Kiss, kiss. Ano? Ah.